फोटोशॉप रे जदि आपण एई भला फोटो ओपन करिसेंती एवं एई भला आधार कार्ड जदि आपनकर प्रिंट करिवे तबे ए जो फोटोटा देखा जाउछि एथरे ये फोटोर मुहटा संपूर्ण भाव कला देखा आपको केमती नॉर्मल विजिबल करवा से विषय में आज फोटोशॉप रे मुझे कही दूसरी। प्रथम आप कौन करेंगे ना ये जो लेयर को सिलेक्शन करेंगे F7 प्रेस करके मुझे लेयर को सिलेक्ट करुँची कंट्रोल L प्रेस करुँची कंट्रोल L प्रेस करने द्वारा ये जो लेवल आप देखुं ये कौन करें ना एपड़ को आम यू प्रेस कर माउस बाँ पट प्रेस एंड होल्ड कर एपड़ को देदेबा एवं तापर ओके क्लिक करवा देखो या द्वारा कौन है ना এই ফটো গুড়াক টিকে ক্লিयर হয়ে গলা এবং এই যে ফটোটা আছে মানে এপট সাইডটা টিকে ক্লিयर হয়ে গলা কিন্তু ফটোটা ক্লিयर হলা নাই। তো এবে আমি কোন করিবা না এইটি যে দেখুচନ୍ତି এটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গুলার মার্কি টুল। তো এইটি ক্লিক করিবা এইটি ক্লিক করিয়া পরে মু এতিক সিলেক্शन করিবি এ ফটো গুড়াক এতিক সিলেক্शन কरूची তারপরে कंट्रोल L प्रेस करिगिरी एड को टिके दे देबी। तो এই লেভেলটা টিকে বাম পটକୁ দেবি এবং এই লেভেলটা মু কোন করিবি না পুনি আউ টিকে বাম পটକୁ দেবি। তো দেখন্তু এটা কেমতি ফটোটা হোয়াইট হয়ে গলা তারপরে ওকে রে ক্লিক করিবি তারপরে कंट्रोल D प्रेस कर देबी। एबे आपण प्रिंट करि परिबे फोटोटा भल भाव देखा।